السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارے پاس یہ ایٹا ٹیسٹ کے لیے کلاس 6 کے لیے جو ہمارے پاس گائیڈ ہے جماعت ششم کا، جو ابھی ٹیسٹ ہوگا وہ اس میں سے آئے گا۔ تو میں آج آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ MCQs لایا ہوں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے ایٹا ٹیسٹ جو آنے والا ہے کلاس 6 کے لیے، اسکالرشپ کا جو ٹیسٹ ہے آگے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے، یہاں پہ میں زوم کر لیتا ہوں، یہ کچھ کویسچنز ہیں تو یہ کویسچن آپ نے لازمی اپنے پاس نوٹ کرنے ہیں۔ دا پرائم فیکٹرز آف 24 آر، تو 24 کا پرائم فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ تو 1 آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3، 2 دونے 4، 4 دونے 8، 8 3 24، تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو دوسرا ہے یہ ہے the HCF of 2 or more prime number is equal to their، تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس کس کے برابر آئے گا؟ 1 کے برابر آئے گا، ٹھیک ہے۔ کہ مثال کے طور پر جو پرائم نمبر ہیں 2 اور اس کے ساتھ 3، تو ان دونوں کا اگر آپ HCF فائنڈ آؤٹ کریں تو یہ 1 کے برابر آئے گا، سمجھ آ گیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس تیسرا MCQs ہے وہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں the LCM of 2 or more prime number is equal to their product، تو یہ ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہے یہ ہمارے پاس آئے گا، سمجھ آ گیا ہے۔ تیسرے MCQs کو بھی اپنے ذہن میں لازمی رکھنا کہ the LCM of 2 or more prime numbers is equal to their product۔ پرائم نمبر کسے کہتے ہیں؟ جس کے صرف اور صرف 2 فیکٹر بنے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر 2 ہیں، اس کے 2 فیکٹر ہیں، ایک اور دوسرا 2 بذات خود، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو چوتھا MCQs ہے یہ کہتا ہے کہ 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 5 از ایکسپوننٹ نوٹیشن از، تو دیکھیں 2 کتنی مرتبہ ہے؟ 5 مرتبہ، تو 2 کی پاور 5۔ 3 کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ، تو 3 کی پاور 2، اور 5 ایک مرتبہ ہے تو 5 آئے گا۔ تو یہ دیکھیں 2 کی پاور 5 ضرب 3 کی پاور 2 ضرب 5، تو یہ ہمارے پاس جو چوتھا آپشن ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کریکٹ ہے۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ والا آپشن ہمارے پاس کیا ہے؟ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ جو 5واں MCQs ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ the product of 2 number is equal to the product of their LCM، تو ہمارے پاس یہ والا جو فارمولہ ہے یہ ہمارے پاس ہے A ضرب B برابر ہے HCF، ٹھیک ہے، HCF ضرب LCM۔ تو یہ دیکھیں میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں، تو یہ دیکھیں تو LCM تو آیا ہوا ہے، ہمارے پاس HCF باقی ہے، تو HCF نیچے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ LCM کے ایکول ٹو آ جائے گا۔ دیکھیں the product of 2 number is equal to the product of their LCM and HCF، تو یہ چوتھا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے، A ضرب B برابر ہے HCF ضرب LCM۔ اسی طرح ہمارے پاس جو چھٹا MCQs ہیں، دیکھیں چھٹے MCQs کو، چھٹا MCQs ہمارے پاس ہے کہ the smallest positive integer is، smallest positive integer ہمارے پاس +1 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 7واں MCQs ہے کہ the greater negative integer is -1، smallest positive integer +1 ہے اور the greater negative integer ہمارے پاس 1 ہے۔ the absolute value of -16 is +16، absolute value -16 کی کتنی آئے گی؟ +16، اگر -15 ہے تو اس کی بھی +15 آئے گی۔ اسی طرح ہمارے پاس اگر +15 ہے تو اس کی +15 آئے گی، سمجھ آ گیا ہے۔ ایبسلیوٹ ویلیو آف -16 از +16۔ the smallest positive integer is +1، یہ تو میرے خیال میں دوبارہ ریپیٹ ہو گیا ہے، the smallest positive integer is، اور یہ بھی ہمارے پاس ہے the smallest positive integer is +1۔ اسی طرح اب ہم آگئے ہیں نیکسٹ پیج پہ، اور نیکسٹ پیج میں ہمارے پاس کچھ کویسچنز ہیں، ان کویسچن کو دیکھ لیتے ہیں۔ the greater negative integer is -1، یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے۔ اسی طرح 11واں MCQs ہے the greatest positive integer is not determined، تو یہ ہمارے پاس پتہ نہیں ہے، ڈیٹرمائن ہم نے نہیں کیا، انفینیٹی ہے، گریٹر پازیٹیو انٹیجر۔
اسی طرح 12واں MCQs ہے دا ایبسولوٹ ویلیو آف -16 از +16، تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے۔ 13واں MCQs ہے دا پروڈکٹ آف ٹو انٹیجر ود اپوزٹ سائن از آلویز نیگیٹو۔ یہ کہتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے دو انٹیجر کی، اگر ان کا سائن اپوزٹ ہوگا، مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے -1 ضرب جمع 5، ٹھیک ہے، تو -1 ضرب جمع 5، تو 5 کم 5 جمع ضرب نفی، تو یہ ہمارے پاس کتنا آئے گا؟ نفی 5 آئے گا۔ یہ کہتے ہیں اگر ہمارے پاس ہمیشہ اپوزٹ انٹیجر ہوں، اپوزٹ سائن کے انٹیجر ہوں، ان کو اگر ہم ضرب دیں تو وہ ہمیشہ کیا آئے گا؟ نیگیٹو ہی آئے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے MCQs وہ ہے 14، واٹ مسٹ بی ایڈیڈ ٹو -132 ٹو گیٹ -142۔ یہ کہتا ہے کہ -132 میں کون سی چیز ہم جمع کریں کہ اس کا رزلٹ -142 آ جائے، تو -10 ہم ایڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس 15واں اور آخری MCQs ہے ایڈیٹو انورس آف 6 از، تو 6 کا ایڈیٹو انورس ہوگا -6، ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو ہے یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس 16واں MCQs ہے دا ویلیو آف 4 ضرب انٹو -5 ضرب انٹو -2 از، تو یہ کتنے کے برابر ہوگا؟ یہ +40 کے برابر ہوگا۔ مثال کے طور پر نفی ضرب نفی جمع 5 دنے 10 اور 10 4 40، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح 17 نمبر کا جو MCQs ہے یہ ہمارے پاس ہے ملٹیپلیکیٹو انورس آف -100 از، تو -100 کا ملٹیپلیکیٹو انورس ہمارے پاس ہوگا -1/100۔ یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹو انورس آف -100 از، تو یہ ہمارے پاس ہوگا -1/100، کیونکہ ملٹیپلیکیٹو انورس سے ہمیشہ آپ کے پاس ایک آنسر آنا چاہیے، تو -1/100 ضرب -100، تو یہ ہمارے پاس نفی 100 اور نفی 1 یہ آپس میں نفی ضرب نفی جمع 100 × 100 100/100 آ جائے گا، تو 100 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ اس کا آنسر 1 آ جائے گا۔ خالی جگہ از اے فریز دیٹ انکلوڈز نمبرز بریکٹس اینڈ آپریٹرز ٹوگیدر ٹو شو دی ویلیو آف سم تھنگ ان میتھمیٹیکل فارم، تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا این ایکسپریشنز، ٹھیک ہے۔ اس طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے 19واں MCQs وی سالو خالی جگہ بریکٹ فاسٹ ان بادماس رول، تو ہم پہلے چھوٹا بریکٹ کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں، تو آپشن تیسرا جو آپشن ہے یہ ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ ان بادماس رول وی سالو خالی جگہ آپریشن فاسٹ، تو ہمارے پاس بادماس میں بریکٹ آرڈر ڈویژن، تو ڈویژن جو ہوگا وہ ہم پہلے سالو کرتے ہیں۔ 21واں MCQs ہمارے پاس ہے خالی جگہ از کالڈ وینکولم، تو یہ ہمارے پاس جو سیدھی لائن ہے اس کو ہم وینکولم کہتے ہیں، چوتھا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ دا کریکٹ آرڈر آف آپریشن از، تو تیسرا جو ہمارے پاس ہے پہلے تقسیم ہوتا ہے، پھر ضرب ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر آخر پر منفی ہوتا ہے، تو تیسرا ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ بادماس رول میں ڈویژن، ٹھیک ہے، ملٹیپلیکیشن، پھر ایڈیشن اور آخر پر سبٹریکشن۔ 23واں MCQs ہے when we compare 2 or more than 2 quantities of same kind then that comparison is called ratio، جب 2 یا 2 سے زیادہ کوانٹیٹیز کو ہم کمپیئر کرتے ہیں اور اس کا جو ہمارے پاس یونٹ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے تو اس کو ریشو کہتے ہیں۔ 24واں MCQs ہے the value of one quantity in unit rate is always 1، ٹھیک ہے، the value of one quantity in unit rate is always، تو اس کا 1 آئے گا۔ 25واں MCQs ہے there are 14 cars and 12 bikes on the road the ratio of car to bike is 12:7، ٹھیک ہے، 7:6، تیسرا آپشن ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کریکٹ ہوگا تیسرا۔ 26واں MCQs ہے اے خالی جگہ is comparison of 3 or more quantities in a certain order، تو یہ ہمارے پاس ہے کنٹینیو ریشیو، ٹھیک ہے، دوسرا آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہے۔ 27واں MCQs ہے 50 out of 500 in percentage form is، تو 10% آئے گا، اور اس طرح ہمارے پاس مثال دی گئی ہے
द रेशो 20:50 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज 2:5 आ जाएगा। 28वां एमसीक्यूज है, द रेट ऑफ 1 वीक वेजेस ऑफ 4200 वेजेस है या वेजेस है ऑफ RS 4200, द रेट ऑफ 1 डे हमारे पास कितना होगा, तो 600:1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 29वां एमसीक्यूज है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक इज़ 204 देन द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़। ठीक है, तो इस तरह हम 12 तकसीम 24 कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास 85 आंसर आ गया है। तो एमसीक्यूज नंबर 30 जो कि हमारे पास है, द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द रेशियो 3:4 इज़। तो 3 को 2 से ज़रब दें, 4 को 2 से ज़रब दें, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6:8। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 31 नंबर का एमसीक्यूज है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सिमिलर बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। तो ये सेट की डिफिनीशन है। 32 नंबर का एमसीक्यूज है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय। एम्प्टी सेट को हम इस तरह डिनोट करते हैं, या तो ये खाली सेट होगा या इस तरह गोल दायरा लगा के और इस पर हम एक लाइन लगा देते हैं, तो ये हम एम्प्टी सेट को इस तरीके से जाहिर करते हैं। ऑप्शन 2 हमारे पास करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास 33 नंबर का एमसीक्यूज है कि ए सेट दैट कंसिस्ट ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए एन या सेट। तो ये हमारे पास कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, जिसमें हमारे पास जो नंबर होते हैं वो हम गिन सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है। 34 नंबर का एमसीक्यूज है, द कार्डिनलिटी ऑफ सेट M 5, 10, 15, 20, 25 इस। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, तो इसको कार्डिनलिटी कहते हैं। अंदर जितने भी मतलब एलिमेंट होंगे इसको कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चौथा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 35 नंबर का एमसीक्यूज है, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिनोटेड बाय द सिंबल। ठीक है, तो इसके लिए ये दूसरा जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास होता है एलिमेंट ऑफ ए सेट और डिनोटेड बाय द सिंबल। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है कि हम किस सिंबल से जाहिर करते हैं कि ये एलिमेंट फलां सेट का या ये एलिमेंट सेट का मेंबर है। इसके बाद 36 नंबर का एमसीक्यूज है, एन अलजेब्रिक फिक्स्ड और अनचेंज्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जो फिक्स या जो तब्दील नहीं होती कीमत अलजबरा में, उसको कांस्टेंट कहते हैं। 37 नंबर का एमसीक्यूज है, अनलाइक टर्म आर दोस टर्म हुज आर डिफरेंट एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास होता है वेरिएबल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। 38 नंबर का एमसीक्यूज है, इन 3x का स्क्वायर 2 इज दी। 2 क्या है, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की जगह पावर भी आ सकती है। तो ये हमारे पास चौथे नंबर का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 39 नंबर का एमसीक्यूज है, इफ़ a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस a की 2 जमा 2a मनफी b इज इक्वल टू। तो a की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, जमा 2 और 1 की जगह 1 पुट कर लेंगे, 2 एकम 2, 1 जमा 2 मनफी b हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। तो 1 जमा 2 3, 3 मनफी 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इसका आंसर। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन 1 है वो हमारे पास करेक्ट है। इफ़ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, देन 3x का स्क्वायर y ये बराबर होगा। तो x की जगह 3 पुट कर लेंगे, y की जगह 2 पुट कर लेंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा और 2 तो 9 3 27, 27 2 54। तो ऑप्शन 2 हमारे पास करेक्ट होगा। 41 नंबर का एमसीक्यूज है कि ए मैथमेटिकल सेंटेंस विच हैज़ इक्वल साइड सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास इक्वेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 42 नंबर का एमसीक्यूज है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन ओपन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शोज द इक्वलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हमारे पास 42 नंबर का एमसीक्यूज है। 43 नंबर का देखिए, द इक्वल साइन बिटवीन 2 एक्सप्रेशंस मीन दैट बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। जो इक्वल साइन होता है 2 एक्सप्रेशन के दरमियान, वो दोनों साइड को क्या जाहिर करता है कि ये बराबर हैं। 44 नंबर के एमसीक्यूज हैं, अ लीनियर इक्वेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशंस वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज
1। लीनियर इक्वेशन जो कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। 45 नंबर का एमसीक्यूज है, द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 1 इज, तो हमारे पास x की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 - 3, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। सो अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एमसीक्यूज आप देख सकें और ईटा टेस्ट के लिए आप तैयारी कर सकें। तो ये आज 46 नंबर के एमसीक्यूज हैं। इफ़ 2x/5 = 3x, तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, तो इसका सही ऑप्शन है 15/2। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट इसका 47 नंबर के एमसीक्यूज है, 2x - 0.06 बराबर है 0.4 + 1.22, तो ये किसके बराबर होगा, 0.84 के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 48 नंबर के एमसीक्यूज है, द सॉल्यूशन ऑफ 5x - 20 = 3x + 2, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन कर ले तो ये आपके पास 11 के बराबर होगा। 49 नंबर के एमसीक्यूज है, 12 एडेड टू हाफ ए नंबर मीन्स, 12 हम क्या कर लें, हाफ ए नंबर के साथ ऐड कर लें, तो उसके क्या मतलब है, x/2 = 12। ठीक हो गया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, ये हमारे पास 50 नंबर के एमसीक्यूज है, 5 डिक्रीज बाई एन नंबर इज 10 मीन्स 5 - x बराबर है 10, तो इसकी इक्वेशन का ये मतलब है 5 डिक्रीज बाई ए नंबर 5 - x इज बराबर हो जाए 10, तो ये 10 आ जाएगा। द एरिया ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई इट, एरिया, द एरिया या खाली जगह है, खाली जगह ऑफ एनी शेप इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई इट, एरिया। 52 नंबर के एमसीक्यूज है, द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ शेप इज कॉल्ड इट्स, तो ये पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है। 53 नंबर के एमसीक्यूज है, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, तो लेंथ ज़रब लेंथ होगा स्क्वायर के लिए। 54 नंबर का एमसीक्यूज है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये हमारे पास अल्टीट्यूड आ जाएगा। अल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। 55 नंबर का एमसीक्यूज देखें, द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर का ये ऑप्शन a ज़रब b1 + b2/2। 56 नंबर के एमसीक्यूज देखें, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो ये हमारे पास 1/2 बेस ज़रब हाइट। तीसरे नंबर का एमसीक्यूज हमारे पास, तीसरे नंबर का आंसर करेक्ट होगा। 57 नंबर के एमसीक्यूज देखें, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 6 लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का फार्मूला आ गया है। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड इज, तो इसका देखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × लेंथ ज़रब विड्थ प्लस लेंथ ज़रब हाइट प्लस विड्थ ज़रब हाइट। 59 नंबर का एमसीक्यूज है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट, तो ये हमारे पास 1, 2 और 3 और 4, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड हमारे पास होगा लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट। 60 नंबर का एमसीक्यूज है, अ पॉइंट हैज़ डायमेंशन 0, ए पॉइंट का 0 डायमेंशन होता है। इस तरह 61 का हमारे पास होगा, ए क्यूबाइड हैज़ खाली जगह फेसेस 6। 62 नंबर के एमसीक्यूज देखें, इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू 2 और मोर गिवन लाइंस एट द डिफरेंट पॉइंट इट इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्सल। 63 नंबर के एमसीक्यूज है, द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम 2 खाली जगह वर्ड्स ग्रीक। ठीक है। 64 नंबर का एमसीक्यूज देखें, द बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड द लाइन इनटू खाली जगह इक्वल पार्ट्स 2। 65 नंबर का एमसीक्यूज, 2 लाइन्स आर रेज आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल फॉर्म बिटवीन देम इज 90 डिग्री। 66 नंबर का एमसीक्यूज, इफ वी बाइसेक्ट 90 डिग्री एंगल वी गेट 2 खाली जगह एंगल्स 45। इसके बाद हमारे पास है 67 नंबर के एमसीक्यूज, द इंफॉर्मेशन ऑफ विच दीज ग्राफ्स आर ड्रॉन इज कॉल्ड डेटा। 68 नंबर के एमसीक्यूज, 2 or more related categories of data are represented in a multiple bar graph.
69 नंबर का MCQs, द सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ ए पाई ग्राफ मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। 70 नंबर का MCQs, विच ऑफ दिस शोज discrete data, the number of room in hotel। 71 नंबर का MCQs, द मोड ऑफ डेटा, मोड कितना होगा जो ज़्यादा मरतबा आया, 1 2 3 13, 3 मरतबा आया तो 13 हमारे पास मोड कहलाएगा। द मीडियन ऑफ डेटा, मीडियन हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास 23 23 23 45 45 56 67 73 89 जो दरमियान में आता है वो हमारे पास 45 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 45 का आंसर करेक्ट होगा। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्राम 2 वर्ड्स ग्रीक। 74 नंबर, बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड द लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स टू। 75 नंबर के MCQs देखें, 2 lines are raised are said to be perpendicular to each other if the angle found between them is 90 degree। और 76 नंबर, if we bisect 90 degree angle we get to 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं ईटा टेस्ट के लिए। 1 2 सेट की शक्ल में तो ये इंदराजी कहते हैं, जबकि इंग्लिश में अगर आप पढ़ें 1 2 इज़ ए खाली जगह फॉर्म ऑफ सेट तो ये टेबुलर फॉर्म इसे कहते हैं। उर्दू में इंदराजी और इंग्लिश में टेबुलर फॉर्म। 0 में एक रुकन है, इस सेट को कहते हैं एक रुकनी। ठीक है, जबकि यहाँ पे कहते हैं हैज़ वन मेंबर दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन। इस तरह तीसरा MCQ है, ABC में अरकान की तादाद हैं 3, ABC हैज़ खाली जगह मेंबर 3। 1 2 7 एक सेट हैं, ये कौन सा सेट है, मुतनाही सेट है। ठीक है, यानी तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनाइट मुतनाही सेट। 1 2 7 इज़ अ सेट फाइनाइट। 1 2 3 डैश डैश तो ये लामुतनाही है, और इंग्लिश में अगर इसे पढ़ें 1 2 3 इज़ एन इनफाइनाइट। इसके बाद हमारे पास है PQRS सेट, तो इस तरह ये बराबर हैं, PQRS एंड QRSP आर सेट, तो ये इक्वल सेट कहलाते हैं। कुर्सी, डेस्क, मेज़ और समीना, शाज़िया, इरम हैं मसावी, यानी इसमें तादाद और इसमें तादाद क्या है, बराबर है। अगर आप इंग्लिश में इसे पढ़ें चेयर, डेस्क, टेबल एंड समीना, शाज़िया, इरम और खाली जगह सेट तो इक्विवेलेंट सेट। 0 अदद है मुकम्मल, और इधर अगर आप इसे पढ़ें 0 इज़ नंबर तो होल नंबर इसे कहते हैं। 2 है 3 से कम। ठीक है, और 2 इज़ देन स्मॉलर देन 3। 24 तकसीम 3 हमारे पास 8 आंसर आता है, और अगर आप यहाँ पे देखें 24 तकसीम 3 से 8 आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट MCQs के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।